ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରବକ୍ତା। କାଣା କହିବେ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସି ଆଇଲାନ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ନାହିଁ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64ରୁ 65,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଲଖନପୁର ସେ ଭିତରୁ 58,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଧାନ ଚାଷ এবং ডিপ ବୋରଲ ଧାନ ଚାଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ଏବଂ এই କଥାଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଇଁ କାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରେଇଥିଲି ଏବଂ এইভাবে স্থিতি আছে আপনার হস্তক্ষেপ করি চাষীর ধান কিনুন চাষীর ঘরে ধান গজা হেলান চাষী না বেড়কু যাই পারুছে না আউ এন কেনকে আসি পারুছে তো এতে কষ্ট উপার্জিত ধান যদি চাষী আমার ধান গজা হয়ে গলা তাহলে আমার সরকার বি সচেতন থাকি লাভ কাণ দেলা সেই অবস্থা হল আমি 1.5 মাস আগর বি আমি সূচনা দিয়েছিল যে গত বর্ষর ভালিয়া ভুল নেই সে সন্দেহ করুছন যে বর্তমান এতে ধান আসলা কেনাড়ু কিন্তু ধান অছে আমি দেখিছু ঘর চাষী মানকর ঘর ঘর যাই যোগাণ বিভাগ সর্চ করুছন ইনকোয়ারি করুছন কাই তো কিছু পাইলেনি ছত্তিশগড় ধান আসবারটা চাষীর দোষ না প্রশাসন দোষ যদি ছত্তিশগড় আউছে সে গাড়ি সিজ করুন তাকে আরেস্ট করুন কেস করুন সেতরে চাষী কাইকি বলি পড়ব মোর কহবার মানে নিরীহ সরল চাষীকে তুমি দয়া কর তার ধান কিণ তাকে উদ্ধার কর। ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ହେମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କନକପୁରା ସୋସାଇଟି ବଡ଼ଧରା ଗାଁର ଚାଷୀ ଆମର ରିଜର୍ଭରରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେ ଧାନଟା ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର କିଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କିଣିବାର ଲାଗି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାନଟା ଆମର କିଣା ନିଆ ହୁଏ ସୋସାଇଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ ନିଆ ହୁଏ ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଚାଷ ଫେର ଆସିଗଲାନ ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଦିନେ ଖରାରେ ଆଉ ରାତିରେ ଡାଲୁଆ ଧାନରେ ପାଣି ଦିଆ ହେସି ଦିନ ଆଉ ରାତି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଦେସି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ନିଆ ହୁଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଚାଷ ଫେର ଆରମ୍ଭ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଅନୁରୋଧ କରବା ଲାଗି ଯେ ସରକାର ବାହାଦୁର ସେ ଧାନକେ ଆମର କିଣିକି ନେଇଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରମୁ ଆଉ ଖରିଫ ଚାଷରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଫେର ଲାଗିପାରମୁ। ଦେଖୁନ ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ପଳେଇ ଆସିଲାନ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ରହିଲା ରବି ସିଜନ୍ ସର୍ବା ତ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଖାସ କରି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଯେ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ହୀରାକୁଦ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ 630ରୁ 632 ଆର୍ଏଲ୍ ଭିତରେ ଯେ ଅଛି 796 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି କଲେକ୍ଟରକେ ଗଲା 2 ଜୁନରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର କନକପୁରା ଯେ ଏସସିଏସ୍ର ଆଜି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର କନକପୁରାର 74 ଜଣ ଚାଷୀ 218 ଏକର ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟୋକନ ଆସି ସାରିଛେ କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜର 1 ଏକର 96 डिसमिल जमी रेजिस्ट्रेशन होइछे 47 क्विंटल धान रो टोकन आसीछे किंतु दुर्भाग्य कथा हैला जे सिंगल गुटे भी केजी धान आमर कनकपुरा सोसाइटी रो जे बुढ़ी अंचल रो धान किणा नहीं वर्तमान जेहेतु वर्षा आसी सारान धान गजा हेबार हिसाब रहलान तो आम आज कलेक्टर मैडम निके आसछू जे यथाशीघ्र टार्गेट दन और राज्य सरकार जे गोटे घोषणा करिछन बुढ़ी अंचल जमी किणबार ले सेटाके प्रकृति रे किणी करी देखूँ।